नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 8 तारिख रविवार। आसंतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक एणिकी महाप्रभुंक प्रतिटी नीतिकांति विषय में मिलिबो सठिक सूचना। पुरी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर लॉन्च होईछि श्री जगन्नाथ धाम मोबाइल आप। यह आप जरिया भक्त माने मंदिर प्रतिटी नीति विषय में निर्भुल सूचना पाइबे। एने पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई कहिसेंति भक्त माननकु ठीक सूचना देबारे साहाय्य करिबो श्री जगन्नाथ धाम आप। मंदिर भितर नीति ठारू आरंभ करी एहार समय धाड़ी दर्शन निर्घंट महाप्रसाद बाहरिबा समय दान प्रणाली संपर्क में समस्त सूचना मिलिबो बोली कहिसेंति जिलापाल। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर तैयारी पई आउ चिंता नहीं, कारण पीएम आवास योजना रे घर पई मागणा बाली देबे राज्य सरकार। घर तैयारी पई राज्य सरकार 2 ट्रैक्टर बाली देबे बोली निष्पत्ति नेइछंती। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसेंती गरीब लोकंकु मागणारे बाली दियागले सेमाने घर खंडे सहजरे तैयारी करि पारिबे। सेमानंकु परमिट इश्यू करा जिवो, जहा द्वारा गरीब लोके बाली मागणारे आनी पारिबे। नदी भितरु पसी बाली काढिबा बंद हेबो। तेणु केते ओजनर बाली गाड़ी जाउछि, तेणु एसबुकु नै नुआ एसओपी आसीबाकु जाउछि। भारत रे कोविड-19 सक्रिय मामला 5750 टपिछि, जहा मध्यरे केरल रे सर्वाधिक मामला रिपोर्ट करा जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार गत 24 घंटा रे समग्र भारत रे 764 नुआ मामला एवं 4 मृत्यु रेकर्ड करा जाइछि। केरल रे 1679 सक्रिय मामला थिबा बेले गुजरात रे 615, पश्चिम बंग रे 596 एवं दिल्ली रे 592 सक्रिय मामला सह पछरे रहिछि। गत 24 घंटा मध्यरे होइथिबा 4 मृत्यु मध्यरु केरल रो 2 जण, कर्नाटक रो जण एवं पंजाब रो 2 जणकर मृत्यु होइथिबा नै रिपोर्ट होइछि। मृत्यु होइथिबा समस्त लोकंक बयस 60 वर्षरु अधिक होइथिबा बेले समस्त अन्य स्वास्थ्य समस्या रे पीड़ित थिले। सबटु बड़ आश्वस्तिकर कथा होछि जे अधिकांश मामला हालुका एवं घरोई चिकित्सा रे ठीक हो जाउछि। केंद्र सरकार हॉस्पिटल गुड़िक मॉक ड्रिल जरिया रे प्रस्तुति जांच करुछंती एवं अम्लजान, आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर उपलब्धता निश्चित करबाकू राज्य माननकू निर्देश दैछंती। एहासो समस्त हॉस्पिटल को सतर्क करबा एवं सुरक्षा नियम पालन करबाकू मध्य निर्देश रहिछि। विशेषज्ञ माने मास्क पिंधिबा, सामाजिक दूरता रक्षा करबा एवं नियमित हाथ धोइबाकू परामर्श दैछंती। ओमिक्रॉन रो नुआ उप वेरिएंट गुड़िक मध्य निरीक्षण करा जाउछि। परवर्ती खबर ब्रेक मॉनसून रो प्रभाव एबे राज्य उपरे। असह्य ताती संगकू कलबल करुछि गरम गुळगुळी। आसंता 3 दिन जाय असह्य तातीरो निस्तार नाही। विभिन्न स्थान रे हीट वेव स्थिति उपजी पारे। आसंता 24 घंटा रे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति जिल्ला रे अधिक गुळगुळी अनुभूत हेबो। एथिसह उष्ण आर्द्रता स्थिति अनुभूत हेबो। एने समस्त जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आसंता 7 दिन जाय राज्य रे वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र कहिछि। हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह केतेक स्थान रे झटका पवन अनुभूत हेबो। एने आसंता 24 घंटा रे राज्यर समस्त जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर कमिला अंत्योदय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना रे नूतन गृह निर्माण रे दिया जाउथबा आर्थिक राशि। गरीबंकु नुआ घर जगाई देबाकू जेउ सहायता राशि दिया जाउथला सेथिरे 10,000 टंका ह्रास करा जाइछि, जाहाकू नै प्रश्न उठाइछि बीजेडी। वर्ष वर्ष धरि दिया जाउथबा अंत्योदय एवं आवास योजनार टंका को काहेकि ह्रास करागला। बीजेडी विधायक रमेश बेहेरा सरकारंकु प्रश्न करिसेंती। कांग्रेस कहिछि सरकार लोकंक क्षति करुछि। कांग्रेस कहिछि सरकार लोकंक क्षति करुछंती। एणिकी अंत्योदय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना रे नूतन गृह निर्माण कले हिताधिकारींकु मिलिबोनी पूर्वपरि आर्थिक सहायता। पूर्वरु अंत्योदय योजना रे नूतन गृह निर्माण पई 1,30,000 टंका आर्थिक सहायता हिताधिकारींकु मिलुथिला। एबे एथिरे 10,000 टंका ह्रास करा जाइछि। फଳରେ गरीब लोकटी किपरि स्वप्नर घर निर्माण करिवो ताकू नै चिंतारे पड़िछि। दिनकु दिन जिनिसर दर वृद्धि घटी चलिछि। गरीब लोकंको घर निर्माण करिबारे आर्थिक सहायता बढ़ाइबा परिवर्ते सरकार कमाइथिबा बीजेडी विधायक रमेश बेहेरा अभियोग करिसेंती। काहेकि ओ केउ कारणरू बीजेपी सरकार गरीबंको घर निर्माण टंका काटिला ताकू नै शासक दलकू घेरिछि बीजेडी। तुरंत पूर्वपरि अंत्योदय योजना रे गृह निर्माण पई यूनिट कॉस्ट 1,30,000 टंका देबाकू दाबी करिछि बीजेडी। विधायक रमेश बेहेरा कहिसेंती टंका ह्रास जोगु हिताधिकारी घर संपूर्ण करिबारे विफल। विधायक रमेश बेहेरा कहिसेंती टंका ह्रास जोगु हिताधिकारी घर संपूर्ण करिबारे सफल होई पारु नाहांती।
परवर्ती खबर रथयात्रा सुपरिचालना ପାଇଁ गठन ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି। କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି 4 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଇନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚିବଙ୍କୁ କମିଟିର ଆବାହକ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ ସମୁଦ୍ର। ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରାତର ଶାରଜାହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଡିସାଲିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଖଣିଜ ଲବଣ ଅପସାରଣ ନକରି ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣିରୁ ଶିଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅନେକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ୍ଷତି ବିନା 300 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 98% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇନପୁଟ ସିଧାସଳଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଗଡୁଛି 70 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି। ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତଥାପି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଭୟ ରହୁନି। ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,06,00,000 ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାକି 90 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରୁ 80% ହେଉଛି 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 20 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର PUC ବା ପଲ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି। ବାକି 70 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଛି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ପ୍ରତି 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ PUC ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିରେ ଖିଲାପ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ 12 ନୁହେଁ ବରଂ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଏହି 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବିଷୟରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଭାରତରେ ସେବା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଗତ ମାସରେ ଲେଟର ଅଫ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ GMPCS ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଏହି ସେବା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ଅପରେଟର ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଜିଓ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଭୟ ଅପରେଟର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଇନସ୍ପେସ୍ ଅନୁମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଅନୁମତି ପରେ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ସମନ୍ୱିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଡମି ବାର୍ତ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 2025 ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା SOPକୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ
विभाग सहित वास्तव समय बा रियल टाइम समन्वयर हेबो परीक्षा। विभिन्न विभागर प्रस्तुति मानदंडर हासिल हेबो। परवर्ती खबर कांग्रेस रो पूर्वतन अध्यक्षा सोनिया गांधींकर स्वास्थ्य हठात बिगिड़ी जाइछि, जेउथिपई तांकु सिमला रो एक हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। सूचना मुताबक सोनिया गांधी सिमला गस्तरे अछंती। एही समय रे शनिवार हठात तांकर स्वास्थ्य खराब होई जाइछि, सेथिपई तांकु सिमला रो आईजीएमसी हॉस्पिटल को निया जाइछि। सोनिया गांधी निजर झियो प्रियंका गांधी को सह 2 जून रे मिसी सिमला आसीथिले। से एठारे छोरा बड़ारे प्रियंका गांधी को घरे रहिथिले। सूचना आधार रे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु मध्य निजर उन्ना जिला गस्त अधारू स्थगित रखी सिमला अभिमुखे बाहरी छंती। तांकर चिकित्सा पई विशेषज्ञ डाक्तरंक एक टीम को मुतयन करा जायछि। हॉस्पिटल प्रशासन अनुसार तांकर स्वतंत्र अनुध्यान करा जाउछि। रोगर कारण ठीक भाबरे जानिबा पई तांकर एमआरआई सह अन्य आवश्यक परीक्षा करा जाउछि। परीक्षण रिपोर्ट आसिबा परे आगामी चिकित्सा जनित कार्य स्थिर करा जिवो। परवर्ती खबर शनिवार सकाळे उत्तर प्रदेश बारबांकी जिला हॉस्पिटल रे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिबा जणे रोगी को पेंट रो पॉकेट रे रखा जाइथिबा मोबाइल फोन विस्फोरण हेबारो एही परिस्थिति सृष्टि होइथिला। जरे विस्फोरण सुनी रोगी माने भयभीत होई जाइथिले। हॉस्पिटल रो कर्मचारी माने मध्य दौड़ी पळाइबाकू लागिथिले। तथापि परिस्थिति स्पष्ट हेबा परे हॉस्पिटल रो कर्मचारी माने अग्नि निर्वापक सिलिंडर सहायता रे निया को नियंत्रण करथिले। सूचना पाया परे पुलिस मध्य घटनास्थल रे पहुंचीथिले। परवर्ती खबर बड़ दुर्घटना बर्तिला हेलिकॉप्टर। केदारनाथ पाखरे हेलिकॉप्टर जरूरीकालीन अवतरण। यांत्रिक त्रुटि जोगु जातीय राजपथरे ओह्लाइला हेलिकॉप्टर। पायलट को सह थिबा 5 यात्री सुरक्षित थिबा सूचना मिलिछि। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग रे केदारनाथ दर्शन पई जाउथबा एक हेलिकॉप्टर को राजपथ मझिरे जरूरीकालीन अवतरण करबाको पड़िला। फाटा बरासो निकटरे राजपथरे एही जरूरीकालीन अवतरण समय एक गाड़ी क्षतिग्रस्त होइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर मानविकता एवं महानतार परिचय देइछन्ति गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। दुर्घटना रे आहत होई रास्ता रे पड़िथिबा परिवार को हॉस्पिटल रे पहुंचाई जणे दरदी मनीष समाज प्रति तांको दायित्वर प्रमाण देइछन्ति। आहतंको केवल हॉस्पिटल रे पहुंचाइले नाही बरं निजे हॉस्पिटल जाई कर्तृपक्षको आलोचना करी उपयुक्त चिकित्सा सुनिश्चित करिथिले। खबर अनुसार कटक तेलेंगा पेंठ निकटरे शनिवार एक दुर्घटना होइथिला। गोटे परिवार 4 जण स्वामी स्त्री एवं 2 पिला आहत अवस्था रास्ता रे पड़िथिले। तेबे एही समय रे मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कौनसी कार्य रे जाउथिले। दुर्घटना कथा जानी मंत्री निज गाड़ी अटकाई घटनास्थल रे पहुंचीथिले। सेठारे आहत अनंत कुमार साहू तांको पत्नी 2 सान पिलांकु निज एस्कॉर्ट गाड़ी रे हॉस्पिटल पठाइबा व्यवस्था करथिले। तेबे आहतंकु हॉस्पिटल पठाई दायित्व सारी देई नथिले मंत्री। मानविकतार विरल उदाहरण सृष्टि करी निजे मध्य हॉस्पिटल जाई सेठारे सेमानंको चिकित्सा कथा बुझिथिले। 2 सान पिलांको आहत मंत्रीको मन को आंदोलित करथिला। परवर्ती खबर अमेरिकीय राजनीति एवं प्रयुक्ति विद्या जगत रे प्राधान्य विस्तार करुथबा 2 प्रसिद्ध ना डोनाल्ड ट्रम्प एवं एलन मस्क एबे परस्पर मुहामुही होइछन्ति। किछि दिन पूर्वरो दुहिंको मध्यरे बेस सुसंपर्क थिला, मात्र एबे दुहिंको सोशल मीडिया बाक युद्ध सारा विश्व पई चिंता बढ़ाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टेस्ला सीईओ एलन मस्क को टार्गेट करिछन्ति एवं तांको व्यवसाय एवं नीति गुडी को समालोचना करिछन्ति। मस्क भी ट्रम्प को व्यक्तित्व को पुराना अमेरिका बोली कही एड़ाई देइछन्ति। एही संघर्षपूर्ण राजनीति एवं व्यवसाय युद्धर प्रभाव केवल अमेरिका पर्यंत सीमित नुहे। मस्क को देशव्यापी कंपनी नेटवर्क एवं ट्रम्प को राजनीतिक महत्वाकांक्षा अनेक देशर नीति को प्रभावित करिपारे। एही हाई वोल्टेज ड्रामा अंतर्जातीय वाणिज्य प्रयुक्ति विद्या एवं राजनैतिक समीकरण को प्रभावित करिपारे। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहांती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछन्ती कमेंट माध्यम रे जणांतु।